जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर चतुर्थ अध्याय डमकच विषयर अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करबा पूर्व आमे डमकच विषय को भल भाव पढ़ी सारिचे। जो मान न देखिचंती वीडियोटी को देखि नियंतु। प्रश्न ना रही पाठ्य अंतर्गत मो बुझीबारे आस विषयटी को भल भाव पढ़ा बुझा और उत्तर लिखा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। साद्री भाषा केउं दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि। ठीक उत्तरटी ओडिया एवं हिंदी। आमे तारा चिन्ह दे देचे, तुम एमती तारका चिन्ह रखिबो पिले माने। परवर्ती प्रश्न केउं मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए। भाद्रव बैशाख आश्विन कार्तिक। पिले माने को मासरे जितिया पर्व पड़े? आश्विन मासरे। प्रश्न नंबर 3 डमकच नृत्यटी केउं मासरु केउं मास पर्यंत पालन करा जाए। उत्तर कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा बा रथ पर्यंत। 4 नंबर प्रश्न रांचीर लोक संगीत लेखक को केउं गीत पर लागुथिला? बौद्ध गान और दोहा परी। 5 नंबर प्रश्न रही द्वितीय ओषाटी काहार मंगल कामना पाई किए पालन करती? माँ पुअर मंगल पाई करती। परवर्ती प्रश्न मिलीमिशी जोड़िबा जेमती कि पिले माने आमे देखिबा एठी जावा। जावा कौन ना ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा हवा। अंगनाई अंगनाई कौन ना अंगनाई होची एक गीत। कर्मा पर्व कौन? कर्मा गछर डाल को पूजा करा जाए। जितिया कौन? जितिया रे अश्वत्थ गछर डाल पूजा हुए। को गछर? अश्वत्थ गछर। साद्री कौन? ओडिया और हिंदी भाषा मिशामिशी। उत्तर देखिनियो पिले माने। परवर्ती प्रश्न मिलीमिशी ठीक उत्तर बाछंतु। पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा हो सारी। एटा कौन ना कर्मा पर्व समय कर्मा डाल पोता हेबा परे जावा स्थापन हेबो। जोटा ठीक दीटा उत्तर अच्छे, ठीक उत्तरटा को आमे टाणीबा। अच्छा ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दबा। ठीक उत्तर पाखरे आमे ठीक चिन्ह दबा। रांचीर लोक संगीत कौन एहीपरी? एटा कौन ना ठीक उत्तर कौन? रांचीर लोक संगीत कौन एहीपरी? बौद्ध गान और दोहार संगीत परी। एटा ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई। कोटा पिले माने? कर्मा पर्व। आ द्वितीय ओषाटा हुए माँ पुअर मंगल पाई करे। कार्तिक पूर्णमी ठू बाहुड़ा रथ जाके कौन हबो? डमकच। परवर्ती प्रश्न गद्यांशर चर्चा। निम्न रे पाठरू चयन करा जाइथिबा गद्यांश को भल भाव पढ़ी निजर चिंताधारा को सांग मानक सह आलोचना करी लेख। क प्रश्न रही देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर, शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू, से ताल आ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला। उत्तरटी को देखिबा। उत्तर उक्त गद्यांशटी पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर डमकच प्रबंधरू आसी। प्राबंधिक शांतनु कुमार आचार्य आदिवासी बालकर नृत्य और संगीत माध्यम प्रकाश पाउथुबा भक्तिभाव संबंध रे वर्णना करिसंती। लेखक मयूरभंज अंचलर जड़े आदिवासी बालकर नृत्यभंगी और स्वर रे प्रभावित होइचंती। पिलाटी गाउथिबा साद्री भाषा। को भाषा पिले माने? साद्री भाषा रो गीत रे जेतेबेले प्रभु श्रीरामंको प्रसंग आसिला ताहा लेखकंक हृदय को छुईगला। सेही ताल और ध्वनि एते मनोहर थिला जे लेखक निजको भगवत चिंतारे हजाई देथिले। उपरोक्त आलोचनारू आमे बुझिले जे सरल और निष्पाप मनर संगीत भगवान का सह जोड़ी हेबार सबुठारु बड़ माध्यम। जड़े आदिवासी बालकर कंठरे राम नाम संगीत भारतर सांस्कृतिक एकता को प्रमाणित करुछि। ख नंबर प्रश्न ऋतुर गुण को नहीं समयर मूड को नहीं स्वतंत्र धरणर नृत्य स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचलर आदिवासी जानि नहीं पारिछि ना कौन? याकू बुझेइबा केमती। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य सुरभि पुस्तकर डमकच प्रबंधरू आसी।
ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ବା ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମକଚ, ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚର ଆସର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁର ମୁଡ୍ ବା ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣକୁ ବୁଝି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନା ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କୁମାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି ତାହା ଲେଖ। ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଯେପରିକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରଜ ପର୍ବ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ। ଗ। ଉତ୍ତର, ଲେଖକଙ୍କର ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମିଳିମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ନିରସତା ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଓ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ମୋ ମତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ ନମ୍ବର। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏହି ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଘ। ଉତ୍ତର, ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯଥା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ପର୍ବ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶସ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକ ଓ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। କର୍ମା ପର୍ବର ଜାୱା ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ।
शस्य और प्रकृति सहित जड़ित किछि पर्वर नाम है नुआखाई नुआ धान पूजा हुए, अक्षय तृतीया बिहन बुणा अनुकूल, माणबसा गुरुवार धान और माँ महालक्ष्मी पूजा, मकर संक्रांति नुआ चाउलर भोग। वर्तमान प्रश्न होची अनुमान और कल्पना। क नंबर प्रश्न रहिला मयूरभंज षढ़ीकला खरसुआ सिंहभूमिर दक्षिणांश अर्थात रांची अंचल। कल्पना कर तुमे रांची अंचल अछ, तुमे सेठारे की कार्य करिपारिबो। कल्पना करुछि मु रांचीर सेही सबुजिमा भरा परिवेश रे अछि। सेठारे मु स्थानीय आदिवासी पिलामानंक सहित सेमानंक ठारू साद्री एरा पिले माने साद्री साद्री भाषा शिखिबाकू चेष्टा करिवि। सेमानंक सह मिसी बणरू फलमूल संग्रह करिवि। संध्या समय गाँ मझिरे मादल बजाई नाचिबार आनंद उपभोग करिवि। सेठारे रही प्रकृति को किपरि सम्मान दिया जाए ताहा शिखिबि। सेठू नाच झियो पुओ समस्ते एकाठी। कल्पना कर तुमे से नाच स्थान रे अछ। ए जो नाच होची पिला माने ए नाच जगार अछ। वाद्य बाजुची, तुमे वाद्य को शुणी कौन अनुभव करुछ लेख। आमे लिखिबा एमती वाद्यर प्रतिटी ताल मो हृदयर स्पंदन को बढ़ाई देउछि। मादल से गुम गुम शब्द शुणिबा मात्रे मो मनर सबु आलस्य दूर हो जाउछि। मोर पाद आपे आपे सेही ताले ताले नाचिबाकू लागुछि। मोते अनुभव हेउछि जे सते जेमती सेही वाद्य माध्यम रे सारा प्रकृति एकाठी होई उत्सव पालन करुछि। ग नंबर प्रश्न कल्पना कर तुमे डमकच नृत्य हेउथिबा स्थान रे ठिया होई नृत्य उपभोग करुछ, ताहा किपरि लागिला उल्लेख कर। उत्तर डमकच नृत्य देखिबा मुते स्वप्न परि लागुछि। पुओ झियो माने परस्पर हाथ धराधरी होई जो श्रृंखलित ढंगरे नाचुचंती ताहा देखिबाकू अति सुंदर। मृदु पवन रे सेमानंकर उत्साह एवं कंठरू मधुर साद्री गीत पूरा परिवेश को पवित्र और आनंदमय कर देउछि। मोते यह निच्छक सामाजिक दृश्यर प्रतिछवि परि मने हेउछि। परवर्ती प्रश्न कल्पना कर तुमको पहाड़ घेरा बण अंचलर प्रकृति कोଳରେ बुलिबाकू किपरि लागिथाए ताहा लेख। उत्तर मु जदि पहाड़ घेरा बण अंचलर प्रकृति कोଳରେ बुलिबाकू जाए तेबे मोते बहुत आनंद लागिबो। चारिआडे सबुज गछलता पक्षीमानंकर मधुर कुहू शब्द एवं शीतल पवन मन को प्रफुल्ल करदेव। पहाड़र सुंदर दृश्य और जंगलर नीरव परिवेश मोते शांति अनुभव कराइबो। प्रकृतिर ही अपूर्व सौंदर्य मो मनरे चिरदिन पई एक मधुर स्मृति सृष्टि करी रहिजिबो। परवर्ती प्रश्न संलाप बा कथावार्ता लेख। आपणक अंचल रे साधारणतः को मासरे नाच गीत चले। करंजिया उपरे लेखक एवं अध्यापक रथंक मध्य होइथिबा कथा आधार एक काल्पनिक संलाप लिखिबा, डायलॉग लिखिबा हला। उत्तर काल्पनिक संलाप। लेखक अध्यापक महाशय आपणक करंजिया अंचल रे साधारणतः केउ मासरे नाच गीत चले। अध्यापक रथ आम अंचल रे भाद्रवरु माघ मास पर्यंत नाच गीतर आसर बेस जमे। लेखक केउ नृत्यटी लोकमानक मध्य अधिक लोकप्रिय। अध्यापक रथ डमकच नृत्य एठारे बहुत लोकप्रिय। युवक और युवती माने एहाकू बहुत आग्रहर सह करती। लेखक एही नृत्यर विशेषता कौन। अध्यापक रथ एथिरे मधुर गीत, सुंदर ताल, आकर्षणीय भंगिमा देखिबाकू मिले। लेखक डमकच नृत्य देखि आपणकू किपरि लागे। अध्यापक रथ एहा देखि मन आनंद रे भरी जाए एवं आमे लोक संस्कृति प्रति गर्व अनुभव हुए एवं आमर लोक संस्कृति प्रति गर्व अनुभव हुए। लेखक कहिले सतरे डमकच आम लोककलार एक अमूल्य संपद। अध्यापक रथ हाँ एहाकू संरक्षण करबा आमर समस्तंकर कर्तव्य। ख नंबर प्रश्न एहाकू खाली आदिवासी अर्थात हो मुंडा ओरांग माने पालंती नहीं, पालंती मध्य महांत माने। एही संलाप परी लेखक एवं तुम मध्यर आदिवासी माने पालन करुथुवा पर्व को नहीं काल्पनिक संलाप लेख। ख नंबर प्रश्नर उत्तर होउची माने एटा तुम भितर एवं लेख भितर, तेणु तुमे कहले किए ना मु लेखिबा।
କହିଲି लेखक महाशय माघे पर्व केउमाने पालन करती। लेखक कहले यहाँ खाली आदिवासी अर्थात हो माने पालती नहीं, अन्य संप्रदायर लोक माने मध्य एही पर्वर आनंद उपभोग करती। मु कहले पर्व रे कौन करा जाए? लेखक कहले लोक माने नुआ वस्त्र पिंधि पूजा करती एवं नाच गीत रे मग्न रुहंती। मु कहले एही पर्वर महत्व कौन? लेखक कहले यह नुआ वर्षर आगमन, सुख समृद्धि और सामाजिक एकतार प्रतीक। मु कहली तेबे यह केवल एक पर्व नुहे, एक सांस्कृतिक उत्सव मध्य। लेखक कहिले ठीक कहिल, यह आदिवासी संस्कृतिर गौरवमय परिचय। परवर्ती प्रश्न टीए एवं मानेर प्रयोग। निम्नलिखित वाक्य दुईटी को लक्ष्य कर। कुमारी माने मध्य निजर भविष्यत मनासंती माने। कर्मा गछर डाल टीए बणरू अणा होई पोता हबो। एठी पिले माने मानेर प्रयोग द्वारा मानेर जो प्रयोग होची बहुवचन माने कुमारी माने अनेक कुमारी झियो को सूचौथिला बेले टीएर प्रयोग एक वचन को सूचौछि। माने केवल डाल टीए कहले गोटिए डाल, ओनली वन। सेमती कहूची एठी माने ओ टीए लगाई शून्य स्थान पूरण कर। करि परिबो ना पिले माने? चलो करिबा। लोक डैश साधु सन्थ वाणी को शुणिबा को भल पाती। पिले माने कोन लोकटीए ना लोक माने? उत्तर हबो लोक माने। 2 नंबर गछ डैश लगेबा। गछ माने लगेबा ना गछ टीए लगेबा? कौन लिखिया पिले माने? गछ टीए लगाइबा। सेमती खेलाड़ी डैश पड़िया रे खेलुचंती। खेलाड़ी माने पिले माने कौन हबो? खेलाड़ी माने। 4 नंबर गछ डाल रे पक्षी डैश बसिछि। पक्षी टीए बसिछि। पक्षी टीए बसिछि। अच्छा 5 नंबर जदि बसिछंती हेतांता पक्षी माने बसिछंती, पक्षी गुड़िक हेतांता। अच्छा एठी पई टीए हबो। 5 नंबर प्रश्न कथा डैश कहूँ कथा टीए। कथा टीए कहूँ कथा टीए। एठी टीए लागिबो। ठीक अछि पिला माने लिखिदेले तो एबे आगो को बढ़िबा। वर्तमान प्रश्न देखि भावना को चिन्हिबा। देई देइछि किछिटा एठी बाक्स भितर किछिटा शब्द निम्न रे दे जाइथिबा वाक्यर भाव को बुझी एठी जो वाक्य गुडा देइछि यार भाव को बुझी ऊपर जो बाक्स रे जो शब्द गुडाक दे जाइछि से भावात्मक शब्द को शून्य स्थान रे लिखिबा। कौन कहला देख? स्त्री लोक माने जावा को मने करंती अति पवित्र, गभारे खुसंती, बाहुरे बांधंती, नाच करूथांती। एटा कोन ना भक्ति भाव को सूचौछि। 2 नंबर से ताल आउ ध्वनि लयरु राम नाम शुणी मन पवित्र हो गला। एटा कौन बुझेबो पिले माने? शांति को बुझेबो। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर ऋतुर गुण को नहीं समयर मूड को नहीं स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचल आदिवासी जानी नहीं पारिछि ना कौन? एटा कौन बुझौछि पिला माने? आश्चर्य। 4 नंबर प्रश्न यहाँ को चांगुड़ी रे रखी अति सुंदर भाव रे सजाई दियंती। बण फूल रे काकुड़ी जह्नी फूलर गजरा माल। एटा कौन? श्रद्धा बा भल पाइबा। 5 नंबर प्रश्न हाँ हाँ ए पर्व माँ करे पुओ पाई। कौन एटा? प्रेम ना कि भल पाइकी। एबे देखिबा काल समयर परिचय। काल बा समयर परिचय। पिलाटी नाचिला नहीं खाली गीतटीए मध्य बोलिला। तुमे निश्चय 3टी काल संपर्क रे जानिथिबो। काल कौन पिला माने? गोटे वर्तमान, अतीत एवं भविष्यत। जहाँ वर्तमान घटुची ताहा होची वर्तमान, जहाँ हेई सारिची ताहा होची अतीत, जहाँ आगो को हबो से होची भविष्यत। एबे देखिबा क पाठ्यर निम्नलिखित धाड़ी गुड़ी को पढ़ एवं केउ कालर सूचना दउची ताहा लेख। लिखि परिबा ना नाही पिले माने? लिखि परिबा। ताले चलो हृदय विगलित होई गला। ल लाली थिले अतीत, राति जोटा हेई सारिची ऑलरेडी हृदय विगलित हेई गला माने हेई जाईची तेनु अतीत। राति रे मादल सुनिबे। एटा कोन पिले माने? सुनिबे। ब बाबी थिले भविष्यत। पूजा काकुड़ी को धरी झियो माने उठंती। एटा कोन पिले माने? वर्तमान। आश्विन मासरे पड़िबो जितिया पर्व। एटा कोन पिले माने? भविष्यत। अध्यापक रथ आखि बुझी भाबी बसचंती। एटा होची वर्तमान। जदुपति नटवर बाटो गालिचंती। ये मध्य वर्तमान। देख पिला माने पत्र रचना। संपादक महोदय मोर भ्रमणकालीन अनुभव एबे भी मो मन मध्य रही अछि।
ଉପରଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା। ପତ୍ରର ଶେଷରେ ତୁମର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ହଁ ଠିକ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଏକ ପତ୍ର ଲିଖନର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣକୁ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼। ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ 1 ନମ୍ବରଟା ପଚାରିଛି ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଉ ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପତ୍ରରେ ଲେଖକ ନିଜର ବିଚାର, ଅନୁଭବ ଏବଂ ମନୋଭାବନାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁଥିର ନା ଇଏ ହେଉଛି, ୟାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ପିଲେମାନେ। ତୁମେ ଗାରଟା ଆଣିବ। ମୁଁ ଗାରଟା ଆଣିଲେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିବନି ହୁଏତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ନମ୍ବର। ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ରୂପ, ପାଠକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଛି। ଏହି ମହାଶୟ ଏହିସବୁ ପର୍ବ କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ, ଭାଷା କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, ଭାବନାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଲାଷ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ମୋତେ କରଞ୍ଜିଆର ସମାଚାର ଲେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ରହିଛି ସମ୍ବୋଧନ ବା ଅଭିବାଦନ, ଯେଉଁଟା ପତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ସେମିତି 6 ନମ୍ବରଟା ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଲେଖକ ପତ୍ରର ଶେଷରେ ନିଜର ନାମ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚିତ କରି ପତ୍ରଟି ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନାମ। ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି 6 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବରଟା ଉପସଂହାର, ଲେଖକ ପତ୍ର ଶେଷ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିବେଦନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସତରେ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆରେ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ରହିଗଲା, କେଉଁଟା ରହିଗଲା? ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାକେ ଡମକଚ, ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର। ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର। ତ ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଲେଖିଦେଇଥିବେ। ଲେଖିଦିଅ ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରହିଛି ପତ୍ର। ତୁମେ ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଯୋଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡମକଚ, ଏହା ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖିବା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରେରକ। କିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯିଏ ପଠାଉଛେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ନାଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା, ତାରିଖ 1/6/2026। ପ୍ରାପକ କିଏ ପାଇବେ, ଆକୁ ଯିଏ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ। ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଛେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇତକ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବିଷୟଟା ଲେଖିବା। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ବିଷୟ ଡମକଚ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାଶୟ, ମହାଶୟ ଲେଖିକି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲେ? କମା ଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡମକଚ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ମୁଁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି।
ଏହି କାହାଣୀ ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଡମକଚ ନୃତ୍ୟର ତାଳ, ଲୟ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକଳା ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଡମକଚ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ମନରୁ କିମ୍ବା ବହିରୁ ଆଣି ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଡମକଚ ଶବ୍ଦ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାଦ୍ରୀ, ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ, ଉତ୍ସବ, ମାଦଲ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଲେଖିବାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। ଡମକଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ କରଞ୍ଜିଆରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଳା ମଚମଚ ପିଲାଟିଏ କରେ। ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, 1ରେ ଲେଖିଛି। 2ରେ ପିଲାଟା ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲା। 3 ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠରୁ ତୁମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବାଛି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁଟା ଦେଶଜ ଭାଷା ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କଳା ମଚମଚ, ଗୋଲଗାଲ ପିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ପିଲାଟା, ନାଇଁ ଖାଲି। 3ରେ ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଲେଖକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋମୁଲା ଟୋଙ୍ଗୁରୀ ମେକା ମେଲା ଲାଗିଲା, ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକ୍ଲେଇ ଡଗରେ। ପାଠରେ ଥିବା ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା, ଏଇଟା ପାଠରୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଛେ। ସୀତାଜୀ ଆଇଗ ଜୋରେ ନା ଆଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ଆଇଗ ଲାଗେ, ରାମୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜି ଭେଲୟ ଧ୍ୟାନ, ଜଲ ଯାବ କେଇସେ ଭାରୁ, ତୋଲ ଦେଲଉଁ ମୁଙ୍ଗା ମୋତି ଛେକ୍ଲଇଁ ଡଗରେ। ଏଇଭଳି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏଇଠି ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ଏବେ ପାଠ ବହିର୍ଭୂତ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଠ ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।